अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे और आप सब भी हमारी दुआओं में याद हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। सोचिए अगर आज रात आपने अल्लाह से कोई ऐसी दुआ मांगी हो जो अक़ल के हिसाब से नामुमकिन लगती हो, जहाँ रास्ते बंद हों, जहाँ लोग कह चुके हों ये हो ही नहीं सकता, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के अल्लाह आपके सामने एक छोटी सी चीज़ ज़ाहिर कर दे, लेकिन वो छोटी चीज़ असल में आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं समझते। जब अल्लाह किसी नामुमकिन दुआ से राज़ी होता है, वो फ़ौरन दुआ कबूल नहीं करता। पहले वो एक निशानी देता है, और अगर आपने वो निशानी पहचान ली तो यकीन करें आपकी दुआ रुक नहीं सकती। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके दिल को सीधा अल्लाह के करीब ले जाएगा। नामुमकिन दुआ का मतलब, हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई नामुमकिन दुआ कर रहे हैं या सिर्फ वो दुआ जो आपके लिए मुश्किल है? नामुमकिन दुआ वो होती है जहाँ इंसान के हाथ खाली हो जाते हैं, रास्ते ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। और जब बंदा इस मकाम पर पहुँच जाता है, तब दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, वो टूटे हुए दिल की आवाज़ बन जाती है। अल्लाह को ये आवाज़ बहुत पसंद है। अल्लाह फ़ौरन क्यों नहीं देता? ये बात याद रखें, अल्लाह देर नहीं करता, अल्लाह तरतीब से काम करता है। जब अल्लाह किसी नामुमकिन दुआ से राज़ी होता है, वो पहले बंदे को तैयार करता है, फिर हालात, फिर वक्त और फिर नतीजा। अगर अल्लाह फ़ौरन दे दे, शायद आप संभाल ही ना पाओ। इसलिए अल्लाह पहले एक छोटी सी चीज़ ज़ाहिर करता है, जो आपके लिए सिग्नल होती है। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। कि मैं सुन रहा हूँ, वो एक चीज़ जो अचानक ज़ाहिर होती है। जब अल्लाह राज़ी होता है, वो अक्सर कोई बड़ी चीज़ नहीं देता, वो देता है एक नया ख़याल, एक अजीब सा इत्मीनान, किसी की ज़बान से एक जुमला, या फिर कोई रुका हुआ रास्ता खुलना। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो इस छोटी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, अल्लाह जब बड़ी चीज़ देता है तो उससे पहले छोटी रोशनी दिखाता है। सब्र या सुस्ती, यहाँ एक बहुत बारीक फ़र्क है सब्र और सुस्ती में। सब्र का मतलब होता है दिल से अल्लाह के साथ जुड़े रहना। सुस्ती का मतलब होता है दुआ के बाद भी अल्लाह से दूर रहना। अगर अल्लाह ने कोई निशानी दिखा दी हो और फिर आपने दुआ छोड़ दी, तो समझ लें आपने दरवाज़ा खुलने से पहले ही बंद कर दिया। कुरान से एक इशारा, कुरान हमें बताता है कि अल्लाह जब मदद करता है तो वो वहाँ से करता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि जब नामुमकिन दुआ कबूल होती है, इंसान बाद में कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह होगा। अल्लाह अपनी कुदरत को छुपा कर काम करता है, ताकि बंदा सिर्फ अल्लाह को याद रखे, रास्ते को नहीं। अगर आपकी दुआ रुकी हुई है, अगर आपकी दुआ बहुत अरसे से रुकी हुई है, तो ख़ुद से ये 3 सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ या अल्लाह भी?
کیا میں اللہ پر یقین کرتا ہوں یا صرف امید؟ کیا میں دعا کے بعد بھی اللہ سے بات کرتا ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یقین رکھیں، اللہ نے آپ کو بھولا نہیں۔ دل کو ہلا دینے والی بات یاد رکھیں، ناممکن دعا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ قبول ہوگی تو صرف اللہ کا کمال نظر آئے گا۔ آج اگر آپ تھک چکے ہو تو صرف اتنا کہہ دیں، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ کیسے ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے وہ صرف دعا قبول نہیں کرتا، وہ بندہ بھی بدل دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید یہ کوئی اتفاق نہیں، شاید آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مسکراہٹ کے پیچھے درد چھپا کر جی رہے ہیں، جو رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں اور دن کو دنیا کے سامنے اسٹرانگ بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ شاید آپ نے وہ دعا مانگی ہو جو آپ خود بھی بولتے ہوئے ڈر جاتے ہو اور پھر خود ہی کہہ دیتے ہو شاید میں زیادہ مانگ رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ جس چیز کو ناممکن کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے صرف ایک فیصلہ ہے۔ آج اگر سب کچھ خاموش لگ رہا ہے، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی اللہ خاموش ہوتا ہے تاکہ بندہ اپنی آواز اور دل دونوں کو پہچان لے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ کسی ناممکن دعا سے راضی ہوتا ہے تو وہ صرف نتیجہ نہیں، وہ پہلے بندہ توڑتا ہے، پھر اسے اپنے لیے دوبارہ بناتا ہے۔ وہ آپ کے صبر کو گہرا کرتا ہے، آپ کے یقین کو صاف کرتا ہے اور آپ کے دل سے دنیا کی امیدیں نکال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ تھک چکے ہیں، اگر لگتا ہے کہ بس اب اور ہمت نہیں، تو یہ تھکن بھی عبادت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ نے کتنی بار خود کو سنبھالا، کتنی بار آنسو چھپا کر مسکرائے اور کتنی بار صرف اللہ کو یاد کر کے کھڑے رہے۔ اور جب وہ گھڑی آتی ہے جب اللہ کہتا ہے اب، تو پھر کوئی طاقت، کوئی مشکل، کوئی طویل انتظار آپ کی دعا کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ چیز جس کے لیے آپ روئے تھے، جس کے لیے آپ نے راتوں کو ہاتھ اٹھائے تھے، وہ آپ کے سامنے ایسے آئے گی کہ آپ خود کہو گے، یا اللہ تو نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ دے دیا۔ اس لیے آج صرف اتنا یاد رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا تو وہ آپ کو اس قدر اللہ کے قریب لے جاتی ہے کہ پھر آپ کسی اور چیز کے محتاج ہی نہیں رہتے۔ آج کی رات سونے سے پہلے بس ایک جملہ دل سے کہہ دینا، یا اللہ اگر یہ دعا میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر اس سے بھی بہتر کچھ ہے تو مجھے اس پر راضی کر دے۔ اور یقین رکھیں، جب بندہ اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہو تو سمجھ لیں اللہ نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن دعا کو اپنی رحمت سے ممکن بنا دے۔ آمین۔